हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। वो जब पहली बार मेरे घर पर आई तो मैं बहुत ही खुश हो गया। उसने तो आकर ही मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। मैं अंदर से इतना खुश हो गया था कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरा नाम ईशान है। यह कहानी मेरी और मेरी नई बनी मेरी गर्लफ्रेंड कियारा के बारे में है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ वही सामने एक लड़की रहती है। वह बेहद ही खूबसूरत लड़की है। उसकी बॉडी बहुत ही स्लिम है। गोरे गोरे गाल और बड़ी बड़ी आंखें, घने लंबे काले बाल और गुलाबी होठ। दिखने में बहुत ही हॉट लगती है। मैंने जब से उसे देखा है बस उसी के ख्यालों में खोया रहता हूँ। मन तो बहुत करता है कि एक बार उसके पास जाकर उसका नाम पूछ लूं, पर हिम्मत नहीं हो रहा था। हालांकि मुझे उस लड़की का नाम तो बहुत ही अच्छी तरह से पता था, लेकिन फिर भी मुझे उससे बात करने का बहुत ही मन करता था। दोस्तों, जब तक ऊपर वाले की मर्जी ना हो कुछ नहीं होता। चाहे कुछ भी कर लो। फिर क्या था दोस्तों, एक दिन की बात है। मेरी मम्मी हॉस्पिटल गई थी उसकी माँ के साथ। मैं घर में अकेला था और वह भी अकेली थी। उसका फ्लैट मेरे फ्लैट के पास ही था। वह इशारे से बोली, ईशान मुझे तुमसे कुछ काम है। मैंने कहा मेरे से? वह बोली हाँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। तो वह बोली नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। उस वक्त घड़ी में दिन के करीब 11 बजे थे। थोड़ी देर में ही वो मेरे घर आ गई। आकर बोली, अरे ईशान, मैं तुम्हें अपने घर में बुलाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरी छोटी बहन घर पर ही है और यह बात मैं तुमसे अकेले में कह सकती थी। फिर मैंने कहा, हाँ क्यारा बोलो, तुम्हें क्या कहना है। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी और इधर उधर देखने लगी। मैंने कहा, अरे कियारा बोलो, कोई बात नहीं, जो भी बात होगा मेरे और तुम्हारे बीच ही रहेगा। तभी वह बोली, कमरे में चलो। मैं कमरे में चल दिया। वह भी मेरे साथ आ गई। मैं अपने बेड पर बैठ गया। वह मेरे सामने ही खड़ी थी। मैंने कहा, चलो अब तो बताओ। वह बोली, ईशान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज हिम्मत करके मैंने तुम्हें बोल दिया। जब से मैं इस फ्लैट में आई हूँ तब से ही तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब से तुमको देखा है बस तुम्हारे ही ख्यालों में खोई रहती हूँ। मैं कियारा की बातों को सुनकर थोड़ी देर के लिए सन्न हो गया, मगर खुश भी बहुत था कि चलो किसी ने तो अपनी दिल की बात कही। तब कियारा ने कहा, अब तुम ही बताओ ईशान, मैं करूँ तो क्या करूँ। ना ही मेरी पढ़ाई में मन बैठा है और ना ही किसी काम में। बस हर जगह मुझे तुम दिखाई देते हो। आज हम दोनों की मम्मी घर में नहीं थी तो मौका मिलते ही मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कह दी। मैंने तो अपने दिल की बात कह दी ईशान। अब तुम बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मैं मन ही मन बहुत खुश हो गया कि चलो अब मेरी भी गर्लफ्रेंड हो गई। मेरे सभी दोस्तों के पास उनकी गर्लफ्रेंड थी, बस मैं ही एक अकेला था। अब जब कियारा ने खुद ही आकर अपने दिल की बात कह दी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा अभी तक किसी भी लड़की के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। आज मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसने अपने दिल की बात मेरे सामने रखी। भला दुनिया का कौन सा ऐसा लड़का होगा जिसको लड़की सामने से आकर अपने दिल की बात कहे और वो हाँ ना करे।
میں نے کہا ٹھیک ہے پر میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ تو وہ بولی میں بھی ایسی ویسے لڑکی نہیں ہوں، تبھی تو آج تک کسی لڑکے کو اپنے دل کی بات نہیں کہی۔ میری ساری سہیلیوں کے بوائے فرینڈس ہیں، بس میں ہی ایک اکیلی ہوں۔ پھر کیا تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کے باہوں میں آ گئے۔ تبھی ممی کا فون آیا، میں نے فون اٹھایا تو وہ بولی بیٹا میں 2 گھنٹے میں آؤں گی کیونکہ ڈاکٹر نہیں ہے، سوچ رہی ہوں کچھ گھر کا سامان لینا ہے تو مارکیٹ سے لے ہی چلو، کیارا کی ممی بھی لیٹ آئے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماں اور فون رکھ دیا۔ اب کیا تھا دوستوں، پوری آزادی۔ ہم دونوں خوشی کے مارے ایک دوسرے کی باہوں میں آ گئے۔ کیارا نے مجھ سے پوچھا ایشان مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ تم مجھے چاہتے ہو، بس کہہ نہیں پا رہے تھے۔ مجھے پتا تھا اگر میں تمہاری انتظار کرتی رہوں گی تو شاید تم کبھی بھی مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتاؤ گے، اسی لیے میں نے ہی آ کر تمہیں بتا دیا۔ میں نے کیارا کو کہا کہ کیارا میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، جب سے تمہیں دیکھا ہے بس تمہارے ہی خیالوں میں کھویا رہتا ہوں۔ پھر کیارا نے کہا تو ایشان تم نے اپنے دل کی بات بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ کیارا میں تھوڑا ہچکچا رہا تھا، مجھے لگا تھا کہ تمہارا شاید کوئی بوائے فرینڈ ہوگا۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے کب ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے ہمیں پتا ہی نہیں چلا۔ میں نے کیارا کو کہا کیارا ہم دونوں کی ممیوں کو آنے میں کم سے کم 2 سے 3 گھنٹہ لگ جائے گا، تب تک ہم دونوں سانپ سیڑھی والا لوڈو ہی کھیل لیتے ہیں۔ کیارا نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیارا نے کہا کہ ایشان میں نے کبھی سانپ سیڑھی والا لوڈو نہیں کھیلے ہیں۔ تب میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں کیارا، میں تمہیں سکھا دوں گا، اور اس کے بعد ہم دونوں نے 1 گھنٹے تک سانپ سیڑھی والا لوڈو کھیلا، اور ہم دونوں سانپ سیڑھی والا لوڈو کھیل کر بہت ہی خوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کی ممیاں بھی آ گئے۔ اس کے بعد تو ہم دونوں جب بھی موقع ملتا ہے ہم دونوں مل کر سانپ سیڑھی والا لوڈو کھیلتے ہیں۔ کیارا نے کہا ایشان سانپ سیڑھی والا لوڈو کھیل کر اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے، میں ممی سے کہوں گی کہ مجھے بھی ایک لوڈو لا کر دے تاکہ میں اور میری چھوٹی بہن دونوں گھر میں لوڈو کھیل سکے۔ تو دوستوں یہ کہانی سننے کے بعد آپ سب کی کیا رائے ہے ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو ایک لائک کرے، چینل کو ایک سبسکرائب کرے اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستوں آپ کی ایک لائک اور سبسکرائب سے بہت ہی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم ایسے ہی کہانیاں آپ سب کے سمکش پرستت کر پائیں۔ آپ سب نے اپنا قیمتی سمے نکال کر اس ویڈیو کو سنا، اس کے لیے آپ سبھی کو دھنیہ واد کرتی ہوں۔ دھنیہ واد دوستوں۔